ओं क्रीं महाकाल्यै नमः। आशासे यत शुभदिनं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद वास्तुवेद शिवस्थ खड़ीरत्न आज आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज सप्तांग कार्यक्रम को। दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन भली आम आज देखुं आज सप्तांग कार्यक्रम। दर्शक बंधु, सप्तांग कार्यक्रम आपण मान आज दिनर महत्व रही कौन रही तिथि बार नक्षत्र जोग करण जोगिनींकर अमृत बेला शुभ बेला कालरात्रि एवं पिलाटी जन्म हेले तार राशि नक्षत्र गण पुष्कर दोष एवं कन्यातिर ऋतुवतीर हिसाब एवं मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यटन संपूर्ण जो एनालिसिस आज आम करवा डिस्कसन करवा। दर्शक बंधु, आज आषाढ़ मास मिथुन 19 दिन जुलाई 3 तारिख रही गुरुवार रही घोषयात्रार आज सप्तम दिन। जो प्रभु जगतर नाथ आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पल्लास लोचन पट्टियसी परात्पर परमेश्वर जगदाधर जगदीश्वर आवांगमान सुगोचर भव्य भव्य दिव्य दिव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मन्मत मन्मत ओडिशार राष्ट्र देवता जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथंकर आज सप्तम दिवस परशुराम अष्टमी आज कह जाए। आज दिन हूँ शुक्ल अष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि रोचंती दिन 2:07 पर्यंत पर नवमी तिथि आसीजे। हस्ता नक्षत्र आसुचंती दिन 1:50 पर्यंत यापर चित्रा नक्षत्र आसवे। कन्या राशि रे चंद्रमा रोचंती रात्र 3:19 पर्यंत यापर तुला चंद्र आसवे। परिग जोग रोचंती संध्या 6:35 पर्यंत यापर शिव जोग आसुचंती। बवकरण रहिबे दिन 2:07 पर्यंत यापर बालवकरण आसवे। रव्यंश आज दिन में जदि आम देखा 16 अंश 45 कला 17 विकला गति करिसंती। ईशान्य दिगरे रुद्राणी रूपरे आज जोगिनी थिबारु से दिग को यात्रा कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। आवश्यक स्थले से दिगर अधिपति होचंदी अर्थात ईशान्य कोण सूर्य शुक्र क्षमापुत्र सिंगिकेया शनि शशि सौम्य त्रिदश मंत्री च प्रत्यादि दिगदीश्वरा। तेणु आपण जेतेबेले ईशान्य दिग को यात्रा करुचंती आपण बृहस्पति बीज मंत्र ओं ब्रूं बृहस्पति नमः जप करी जदि यात्रा करुचंती यात्रा शुभ रहिबो। एवं दिन 2:07 परे पूर्व दिगरे ब्रह्माणी रूपरे जोगिनी थिबारु से दिग यात्रा करंतु नाही। शुभकर्म आज हस्ता और चित्रा नक्षत्र थिबारु विवाह पाणीग्रहण उत्सव आपण सादर समाहित करि परिबे। शुभ समय रोची दिन 7:01 मध्य सूर्य उदय ठारू एवं दिन 9:40 रु दिन 11:25 पर्यंत यापर दिन 4:42 रु संध्या 6:28 पर्यंत यापर रात्र 9:21 रु 11:30 पर्यंत यापर रात्र 1:40 रु शेष रात्र 3:49 पर्यंत शुभ समय रोचे। ए समय कौन शुभ काम आप चाहिए आरंभ करें। चंद्रशुद्धि रोचे आपंकर मेष मिथुन सिंह कन्या तुला मकर और कुंभ राशि। घात चंद्र रोचंती वृष राशि पुरुषंकर धनुराशि स्त्रींकर। घात बार रोची तुला एवं कुंभ राशि। राहु काल रोचंती दिन 1:31 ठारू दिन 3:10 पर्यंत। काल बेला एवं बार बेला एक समय आज दिन में भोगौंती जहाँकि अच्छी दिन 3:10 ठारू 6:28 पर्यंत रोचंती। कालरात्रि रोचंती आपंकर रात्र 11:52 ठारू रात्र 1:13 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य जहाँकि आम शरीर को सुस्थ निरामय रखिब किसी खाद्य रेस्ट्रिक्शन रही। दर्शक बंधु, आज दिन में आप नड़िया दिन 2:07 पर लाउ खातु ना। उत्तम खाद्य हिसाब से कौन खाइबे ताले कंदमूल गाजर एवं पोटल आज दिन आपण शरीर को सुस्थ और निरामय रखापी चमत्कारी लाभकारी खाद्यटी। आज जात शिशुर कौन भाग्य भविष्य राशि नक्षत्र गण तिथि बार अनुसार प्रभाव जानते। आज जन्म होता पिलाटीर हस्ता नक्षत्र कन्या राशि हे 13/6 देवगण प्राप्त हे पिलाटी। तार प्रथम अक्षर आपण दियंतु पु पर हर्षकार पु मुधनेश मुधेण एवं ठ ए अक्षर ना दियंतु। दिन 1:50 पर जदि पिलाटी जन्म होउछि ताहले चित्रा नामनी नक्षत्र कन्या राशि 14/6 अर्थात 14 काणे 6 पण राक्षस गण
ପରେ ଏକାରେ ପେ ଏବଂ ପରେ ଓକାରେ ପୋ ଅକ୍ଷରେ ଆପଣ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ। 21 ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯାଇକି ନାମକରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନାମକରଣ କଲାବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ତାର ପାଦ, କାରଣ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 27,108 ପାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ରର 4ଟା ପାଦ ଥାଏ। ତେଣୁ 27,108 ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ପିଲାର ନାମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର, ପିଲାଟି ଜ୍ଞାନୀ, ଧାର୍ମିକ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ କରି କନ୍ୟାଟିଏ ଋତୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିନ 1:50 ପରେ ଯଦି କନ୍ୟାଟିଏ ଋତୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କୁଳ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ବା କୁଳ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ଆପଣ କରାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ବା ମୁନସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ୟକ୍ ରାଶିର ଫଳ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣ ସୁସମ୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ, କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆସିପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛି ଶ୍ୱାସରେ ପୀଡ଼ା, ବ୍ରିଥିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅସୁସ୍ଥତା, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଅପମାନ, ବିଛା ରାଶିରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶତ୍ରୁରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ଟକ୍କର ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହାରିବେ, ଆପଣ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମକର ରାଶିରେ ପୂଜାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ଯୋଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶିରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ରାଶିଫଳ ଦୈନିକ ଆକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ କରାଗଲା। ଆଜିର ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ, ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦିନ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତये ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଓରା ବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜିର ସପ୍ତାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।